يرجع الأمر كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا رحيم يا غفار يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا أبدا وما أبقيتنا أبدا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رحمتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من درد البلاء وسوء القضاء وضرب الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك या रब्बल राहिमीन हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाना। खुसूसन अल्लाह की मस्जिद में बैठने वालों की बैठने को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाना। इनकी हाजिरी को इनकी बख्शिश का हमारी बख्शिश का जरिया बनाना, दुनिया की उखरवी सुख-दुनियों का जरिया बनाना। अल्लाह की ये हमारा थोड़ा सा बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाना। दुनिया और आखिरत की इज्जतों से माला माल फरमाना, दुनिया और आखिरत की रहमतों से माला माल फरमाना, दुनिया और आखिरत की बरकतों से माला माल फरमाना। हम सब की मग़फ़िरत फरमाना। जो दुनिया में अल्लाह जी उनकी भी मग़फ़िरत फरमाना, जो दुनिया से चले गए अल्लाह जी उन सब की मग़फ़िरत फरमाना। अल्लाह जी खुसूसन हमारे बुजुर्गों बच्चों बड़ों सबकी जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाना। इनके मुक़द्दर अच्छे फरमाना, इनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाना, इनकी सेहत तंदुरुस्ती में बरकत नसीब फरमाना। अल्लाह की फ़क़्र से महफूज़ फरमाना, तमाम मखलूक़ की मुहताजी से हिफाजत फरमाना। हमारे घरों में अल्लाह जी बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तक़िला नसीब फरमाना। अल्लाह जी जो अस्पतालों में बीमार हैं उन्हें भी अल्लाह की शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तक़िला नसीब फरमाना। और अल्लाह जी हमारे मुल्क को अपना ईमान का गहवारा बनाना। अल्लाह जी मुआशी को
یا اللہ ایمان کے گھر کے آس سے اللہ کی خرابیاں ہیں اللہ کی سب بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمانا، ہمیں ایک اور ایک ہونے کی توفیق نصیب فرمانا۔ حضرت مولانا مختار صاحب اللہ جی ان کی زندگی میں خوب برکتیں نصیب فرمانا، ان کو صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرمانا، ان کی خدمت کرنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، ان کو اہل و عیال میں برکتیں نصیب فرمانا۔ اللہ جی جو انہیں برکتیں نصیب فرمائے اللہ جی ہم سب کو بھی نصیب فرمانا، خانے کی اور اولاد کو نیک صالح بنانا، دین کا داعی بنانا، اپنا نیک اپنے نیک مقرب لوگوں میں شامل فرمانا۔ اللہ جی جہاں پر بیٹھے ہیں دعاؤں کی نیت کر کے بیٹھے ہیں، اپنی مشکلات کو ہاتھ اٹھا کر یا اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ جی کی سب مشکلات کو حل فرمانا، دنیا و آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرمانا، دنیا و آخرت میں عافیت نصیب فرمانا۔ اللہ جی بچوں کی ہمارے مقدر کو اللہ جی اچھا فرمانا، دنیا و آخرت کی نعمتوں سے اپنے شاہدان شان ہمیں مالا مال فرمانا، مالا مال فرمانا۔ دنیا سے جائے تو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمانا، موت کے وقت راحت نصیب فرمانا، گناہوں کا کلمہ شہادت نصیب فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں عقیدت نصیب فرمانا، محبت نصیب فرمانا، مودت نصیب فرمانا، آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اور نصیب فرمانا، اور نامہ دھن آپ نے نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔